सांग्रांसालो साब्रमनि माग्रुम एडिसि विलेज बारनाराय गामि कल'निव रवाजा आदित्य त्रिपुरा ते इसरा मयलनि पुमां रुसान त्रिपुरानि दैदेनबाय संजाजाखा त्रिपुरा हदा एबा त्रिपुरा ससाइटिनो ते कासा कक्सामुं पान्दा आसालि पान्दा फाइमानजाखा दैमा मयलनि पुमां रुसान त्रिपुरा दैमां ललित मोहन त्रिपुरा टिसिबिनि हास्ते कासको सचिन्द्र त्रिपुरा टिसिबिनि याक्सु कासको धीरेन्द्र त्रिपुरा नकारे कुबुनिर आसालनि पान्दाव कंगनारमो थांथनि टिसिबिनि कासको सचिन्द्र त्रिपुरा साका अंदं जरा हामियाव बाइके त्रिपुरा हदा नकुचुगत लांगैमान आबनति कक सावै खोनारिखा চিনিগুলো রাং ধরো চাউ জায়গা যথা 50 টাকা 100 টাকা আর তো বেশি যাচ্ছে এখানে বাইরে সে কত কই যাবে আথা খাই যাবে জায়গা না অনেকে সবসময় বুঝাবে বাজার নগর আর লেচে গতি প্রাপে সুদ পূজা ভদ্রম পূজা পূজা চশমা চিনিগুলো ফেলে বাজার সবসময় এত টাকা जों टिप्रा फाना आनो खालि नायतो फातो जागा बुझाव त आनो से बुझाव आकाश में खालि से बुझाव खखु से बुझाव थितो बाबा हाय एंके बरुखे बे खेले जों बेना हिना सानाया कटाल के जों कटाल जाखलाय आं फसो बुझाव आनाला हिना आरो रखै जों बाबा हाय अवस्था अब हाय अवस्थानि बागै न अरानि किसु जों असमय ब्रैफां जागाखलाय ब्रैफां जागा तुलसिबो ब्रैफां तुलसि ब्रैफां जागा तुलसिबो मा जागा जुया तुलसिबो ब्रैफां सु तुमायनि जाब्रा जागा तुलसि किन्तु ब्रैफां सु आरि बेनो तुलसिबा जे जाब्रा बो तुलसि जागाखलाय ब्रैफां सों तुबो तुलसि आबा तुलसिखलाय बो ब्रैफां जागाखौ मा हाबैया ओंखाय जोंखौ जागाराव समायो जों किसा सिखित हिनजावथायो ओंखाय जों रावबो दखलै नाङो ओंखाय अगखैनो आर्जगदा बबेनो प्रथम त्रिपुरा सवाला बिथु मुहिनो जों गथ'नायखौ खोनायो एरपर जोंनि नारा दाबो दङ बोमा त्रिपुरा रोखा रेखाय आं सबखाय साना एरपर दा अनेक ग्रुप दंखा अनेक सिखितराव फायगा फायगे त्रिपुरा बिथु हिनो बोरो एरपर पाखि त्रिपुरा बाय सामासन त्रिपुरा बाय कुजा पहिला छ साराम जाता नबरे तुमबरा मा जों जत्तसे त्रिपुरा जत्तसे एक तमा जमाते तमा रियां जों जत्तसे एक जों जत्त हारि बिसा जों जत्त त्रिपुरा आरो अच्छा हिंगा हरो एरपर जितेन चौधरी ब वानसुके नेबा म ठीक से जों दरकार सिना जों 19 टा जाति 21 टा जेमन जमाइता देबरमा रियां जत्त जों 19 टा जाति जों 19 टा जाति बिसिङो जों 19 टा बा जों तखा लखा जाजन खुंफ्लायखा आनि नुखुना स्नानाय आंसो मासनानाय आनि तखुसना फैया जों ताबो तखुसिनि ग्रो बा 19 बाय जों कथायाव खाबे पारा नुपां खाबे आनि नुखुनो साब कपला किछि तुमनि आनि साबरियारि सुंजाया जत किसु तनाय आं नुखुनो रुसिसना आनि तखुनि फैया फाइसना फैया ठीक अब हाय जों त्रिपुरा एकटा जों 19 टा जातिबे जों एखे तखुखौ आरो फारा आनि जाति नां स्नानानि बागै आंसि नाम हेगेबो जत सरकारनि उमराव तमातमराव तेगेबो खलायथा खलाया समाजरम पर्यन्त फाइदे पैदानि सया आरो परे बस सयखा हेकेनो त्रिपुरा जुबालाय बुथु जितेन चौधरी से जुबालाय ऐसा एरपर एखाने जत सदस्यत अजागा समस्त सिपिएम नि तखन ओइ जितेन चौधरी बनो यार खाय साखा बनो सिकिति बुखाय रहा कत किछु रांगो कबानो गो जितेन चौधरी ऐसा बने गांगुरा के तुम्हारे को बाव जे से राजनीति जे से सिस्टेम खाली जे तो कांग्रेस पार्टी जे तो सोसाइटी को कोन मास हो सोसाइटी मते अबनि बागै जों जे कोनो जों थांखाना जों सोसाइटी नि नियम में सिनाना ता तू जे सात दामो जे सामि का बो जे तो पॉइंट साना थांनि ताबो आनि जे स्कुल इरो जे ता दङ आरो तमाय हिनाय बमतिन नानिया कत किछु दाम हामिया जोंनि सोसाइटी बना ठीक खालायो राजनीति तो राजनीति बेपार अब हायरा जों अनेक जों सोसाइटी में जों जड़ित नङा जेतो भानो जों जेकुनो बरु जेकुनो जों सोसाइटी में दरकार दं निनि मोखोबा दंनि बाव सोसाइटी दङ बानि मोखोनि जमातिया एक सोसाइटी दङ
development माने कैसा society तो वो society कैसा चीनी वो society जगह undeveloped और जाति वो कामिया अपने बागे राशि के का अलग पार्ट वो ज़्यादा मन इच्छा करेगी गणतंत्र आइन लगी नज़र दार मोटे वो चीनी society उनका कैसा वो चीनी समाज चीनी नियम चीनी रीति चीनी होते आसनी अपना चीनी मास अब मैंने आचार्य होते चीनी प्रथम पृथ्वी जखन समाज से खाइचाई फेंकब जों जखन तुम्हें पारा हिंदे जों खागे ग्राम ही जखन खाइचाब जोंनि सोसाइटी दङ से सोसाइटी जेसे उन्नत खाना आगे सरकार जैसे आगे पंचायत से सामाजिक विचार में पंचायत विचार खाइयो पंचायत विचार खाइयो किंतु अब यहाँ सामाजिक विचार में सामाजिक से मार खाना अब पंचायत के पार्टी से क्लाब में व्यापार क्लाब से खाइए क्लाब में ग्रोबाई ग्रो वाला छोड़ के क्लाब खाइए ओंखायनो ini पार्टी नि के पंचायत पार्टी ফলা কাতার হইল এই যে শিক্ষিত যারা লেখকরক বড় বড় লেখক বড় বড় প্রফেসর অধ্যাপকরক বিশেষ করে দেববর্মারক 7-8 জন তঙ্গ সন বক একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিস্ট্রি অফ নো বইতে ও বইটা শিখে তামা যে চুন নাকি নোয়াতিয়া এবং চুন কক বরক ছায়াপুর কক বরক ছানায় একমাত্র দেববর্মা সেপুর তার মানে তামা আসলে চিনি কক করে না जों नवाते माने तामा काताल भाइनाय बरिन भाइका जों प्रश्नই जागो কিন্তু ইতিহাস যদি जों नायनो थांखाय कालाय সে চিনি ইতিহাস সে চন্দ্রনি বাসালা বোর সে দ্রুদ্য জজাতি ত্রিপুর ত্রিলোচন जों বাইফনে থেকে ত্রিপুরং ত্রিপুর মহারাজা যখন রাজ্যত খাইকে বিনি বংশধর जों বিনি প্রজা जों আর কিছু जों ত্রিপুরাঙ্গ जों কেন তাবো নওয়াতে আমথাই কেন जों কাতালং থাই চিনি প্রশ্ন অবশ্যই হয় নাই এগুলো মাত্র নাই যে চিনি কক जों সাগো কাইসানি কিরি জানাইবো করি লাসি জানাইবো করি চিনি কক ত্রিপুরা কক जों মনে অবশ্যই সানাই এবং চিনি কক না চিনি কানুন जों মনে বিরুদ্ধে কেউ যদি মনে করে जों অবনি বিরুদ্ধে जों লড়াই খাইনি তো ত্রিপুরা সবলাইবো তো এই বিষয়টা পাশাপাশি চাইছি চিনি কাস্টমারি লত থাকা এরপরে চিনি এই যে অনেকগুলো বিষয় তাবো जों একটা সিদ্ধান্ত রাখা চিনি রাসামং মুসুমং কানমং চমং ন অবনতি সানানি বাগৈ এবং চিনি এই যে কারাকপ্তঙ্গ এদের চিনি জংখানে কারাকপ্তঙ্গ করে এরপরে চিনি রাসামং যে কোনি বিদেশি থামানির হাসিকম কামানির পুন্ডা তানমানি রাসামং র তংদু তং না করে চিনি দাংদু তামনাই তঙ্গ বাসা সমলাই তঙ্গ এই বিষয়টা না তাবো जों दिसाइ लारंनि बागै रमै लारंनि बागै जों दा माने ओ भिडियो खाइनाय दङ एलबाम बानायनाय दङ चिनि जे रासामं र हे के जे रासामं र এই অবতেরং ন অবতেরং ন যে অবখাই দङ এবং চিনি যে কগ্ন আর কুসুগতি সেনানি बागै চারিদিকে প্রচার খাইনানি बागै চিনি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট বখাই जों একটা কমিটি গঠন খাইতা মোটামুটি তাবো ওই যে এই ভিতরে বৈর বক্তার সবাই দङ এর অনেক চিনি ককবাই ছড়া কবিতা সুযোগ দङ চিনি অকরার অনেকই সিও কক ছড়া কক বাইকে গিনো খালাই आं बना चिनि कबाय तामाहिन कक लब दे हिना तामाहिन बना आंबो थिक सिसु गया कारण आं जे कक सानाय अब चिनि आस कक गया ए मिश्र सबै थाका मिश्र माने तामा जों सबाय दं वाइन सबाय दङ তারপরে রিয়াংবাই দङ মखौ दङ चिनि कक ता मिश्र बुलजलि थाका आयमा যারা এই শাখা নখা দंनाय बक्सा অরিজিনাল চিনি ত্রিপুরা কক সাগো आं जे कक सानाबो কিন্তু অরিজিনাল গিয়া এবেবো आं गरमदारे ওই মিশ্রই থাকাবে মিশ্রই থাকা দো তো এই যে অবস্থায় অবনতি সানানি বাগে जों অবখাই দङ তাবো এবং পাশাপাশি চিনি যে जों বুসুকলে মাসালাইও খেরবাই মাসালাইও বরিয়া মাথায় দুই মাসালাইও এই জিনিসটা না চিনি ব্যাপকভাবে অবকরে বিনি অন্যান্য তফারণে বলাই যেমন রিয়াং বনি হজাগিরি নৃত্য একাডেমি হলে সরকার থেকে মাংখা জমাতে মাংখা जों ता बुमायो अबनि बागै जों दाबि खाइया तार
좀 다이렉터도 좀 알까? এবং তাবৎ মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা 좀 রনানি অবনাই দङ একটা সিরিজ ভিডিও অবদেরো